हे दोस्तों वेलकम टू माय केक न्यू वीडियो। आज अपना 1.5 kg बनाम आमी स्पाइडरमैन केक बनाम आज 1.5 kg राउंड शेपत बनाम ब्लॉक साउ कैसे केक तो बनाबले आराम। जेल नेमारू स्प्रे मारी दिम पूरा रेड कलर स्प्रे को दिम पूरा। এইটো নাম লিখা পাইপিংটোৱে হয় যোনটো নাম লিখো আমি ব্লেক কালাৰৰ পাইপিং হয় এইটো পাইপিং দি আছ মাৰিলো গুটেই। साइडत अपना रिबन लगाई दूँ ब्लू कलर रिबन लगाई दूँ तेतिया बॉर्डर এইটো বৰ্ডাৰটো মাৰি আছে এইটো ট্ৰফুল চকলেটৰে হয় অলপ টাইট কৰি লৈছোঁ মই ডিপ ফ্ৰিজত ভৰাই কিনে ট্ৰফুল চকলেটৰে মাৰি আছোঁ সাইডৰ বৰ্ডাৰটো। फाइनली कमप्लीट हो गल केक तो केनेको लगिसे निश्चय कमेंट करि जनाबो आरो लाइक कर दिबो जदि केक तो भल पाय आरो सब्सक्राइब करबो ने पाहरिबो जदि नतुन कोनोबा चाय आरो जिमानो करिसे सब्सक्राइबर मैं थैंक यू करिसु धन्यवाद थैंक यू।